Dengarkan apa yang mau diajarkan oleh Bapamu, oleh Roh Kudus penuntun pembimbingmu, dan apa yang mau dikatakan oleh kakak sulungmu, juru selamatmu, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Firman yang dibagikan adalah harta karun yang mahal. Tuhan pernah katakan, apabila Dia berbicara lewat karunia-karunia, itu sama dengan sedang memberikan kepadamu emas batangan, permata-permata, mutiara-mutiara. Jadi ada klasifikasi pengajaran. Ada klasifikasi. Amin. Engkau bersyukur karena engkau diberi kehormatan untuk mendengar sendiri apa yang Tuhan mau sampaikan, bukan manusia mau sampaikan. Siapa percaya bahwa Tuhan sendiri akan mengajar umatnya? I hire Nespayam Ristudema. Saat ini mari bersama-sama engkau mempersiapkan seluruh keberadaanmu. At this moment, let all of you prepare your condition. Adri hal am ruduen. Karena saat ini Roh Kudus sedang berjalan berkeliling di antara kamu satu demi satu melihat dan menilik hati. And the Holy Spirit is walking in the midst of you that is in this room. Secara rohani, engkau tidak melihat Roh Kudus, tapi Roh Kudus sedang berjalan katanya saat ini. Roh Kudus sedang menilai hatimu. Spiritually, you cannot see the Holy Spirit, but the Holy Spirit can understand your heart. Dan setiap engkau And every one of you yang membuka hatimu, that opens up your heart, engkau dapat merasakan you can feel Dia menjamah hatimu. that He touches your heart. Begitu caranya kalau kita ingin merasakan kehadiran Tuhan yang nyata. That is the way that we can feel the presence of the Lord, Dengan fokus. by focusing on Him. Contohnya engkau lagi kepanasan. For example, if you are feeling too hot, Ada angin sepoi-sepoi yang sedang berhembus. there will be a smooth wind blowing to you Untuk menyejukkan dirimu. to cool yourself. Tapi engkau memakai jaket tebal. But you are using a thick jacket. Apakah engkau dapat merasakan angin sepoi-sepoi itu untuk mendinginkan tubuhmu? Can you feel the soft wind blowing to you? Begitu juga. That's Jaket it is. yang tebal ini adalah menandakan ketidakperhatianmu, ketidakfokusanmu. Dengan kata lain, menutup dirimu dari pekerjaan Tuhan. The thick jacket, a resemblance of you that you are not focused, that you are closing yourself from the works of God. Aitar al-apakaru. Dan lihatlah, setiap kamu yang datang dengan kondisi hati yang berbeda-beda. And look, all of you come with a different condition of heart. Sazamsari arnem lokturue. Ada yang datang dengan membawa beban yang berat, ada yang datang dengan membawa beban yang ringan. There are some of you comes with a heavy burden. Yang and some of you membawa come with a beban light yang burden. berat. Ada di sini? Yang membawa Is beban there any berat? one of you that brings Angkat heavy tanganmu. burden in this room? Puji Tuhan nggak ada. Praise the Lord, there is no one bringing heavy burden. Oh, now they have. Now they Ya, are. katakan, Yesus, aku menyerahkan semua beban-bebanku kepadamu. Says to Jesus, I am now giving in all my heavy burdens to you. Kan ayatnya sudah ada, There is the verse. fasilitasnya sudah diberikan.
The facility is being given to you. Tinggal menggunakannya. Now it's just for you to use the facility. Fasilitasnya kata Yesus apa? What is the facility that Jesus has said to us? Marilah kepadaku engkau yang letih, engkau yang lesu dan berbeban berat, aku akan yang nyaring, aku akan memberikan. Kata kelegaan artinya dia yang pertama akan membuat engkau dikuatkan. Come to me, all you labor. Yang kedua, engkau akan disegarkan. Yang ketiga, semua beban-bebanmu Yesus angkat daripadamu. Yang berat Tuhan jadikan ringan. Kenapa beban itu menjadi berat? Karena engkau yang menginginkan beban itu tetap ada di pundakmu. Sedangkan Yesus bilang, aku ada di sampingmu. Mau enggak gue angkat bebanmu? Mau enggak gue angkat? Mau enggak mau angkat? Oh enggak Tuhan Yesus, saya masih kuat. Saya sanggup kok. Iya kan? Kenapa enggak pernah mau datang? Ya berarti senang kepada beban. Lalu kemudian apa? Coba siapa yang di sini dulu punya beban berat, begitu dia serahkan kepada Yesus, beres, angkat tangan. Nah, yang belum belajar dari mereka tanya, kamu hitung berapa yang angkat tangan, lalu satu persatu datang. Caranya gimana ya? Amin. Ya. Lalu Yesus ganti dengan beban yang ringan. Apa itu beban yang ringan? Pikulakuk yang kuberikan kepadamu. Karena apa kuk yang diberikan oleh Yesus atau beban atau tanggungan? Yang pertama apa? Enak. Coba ada beban yang enak nggak? Ada beban yang Tuhan Yesus berikan. Kedua, ringan. Jadi ada bilang kalau beban dari setan enggak enak. Beban dari Tuhan enak. Ya silakan. Tolong balik dulu sedikit ke yang tadi. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Ai pabraling despere adieta. Ada juga yang datang dengan kondisi hatinya sedang membawa badai. There are some of you that comes with your heart condition bringing a storm in it. Yang hatinya seperti sedang ada badai yang sedang mengamuk, angkat tangan. Is there any one of you that have a condition of heart which having storm in it? You may raise your hand. Ya, tahu hati yang seperti badai sedang ada amukan. Do you know the heart that has a storm? Gara-gara si ini dia begini, dia begitu. Gua jadi begini, hati gua jadi kacau. Jadi ada puting beliung, semua yang ada di saya itu berantakan, hancur berantakan. It's because of him, it's because of her, everything become a mess up and everything scattered. Halo? Angin di dalam pengertian firman Tuhan diibaratkan seperti apa? Wind in the Jadi harus tahu. words of God is Apa? being resemblant as what? Apa? Yang pertama, ajaran-ajaran, perkataan-perkataan, persoalan-persoalan, kata si ini, kata si itu, persoalan si ini, persoalan si itu ngomong ini, si itu ngomong itu semua angin. Those winds are resemblant like teachings, words,
the words of people that says this and that, gossips, all those are resemblance as winds. Amin. Amen. Kalau ada hal yang seperti itu simple. If those things, you keep it yourself. Jangan engkau digulung oleh angin puyuh, You need not to be in the whirlwind, tapi engkau tahan angin itu dengan cara menahan dirimu, menahan hatimu. but you should hold yourself. You should hold yourself against those whirlwind. Datang kepada Tuhan. Come to Jesus, Tuhan, Lord. ini menurut saya ini angin yang salah. According to me, Lord, this is the wrong winds. Biarlah engkau yang meredakan topan ini. Let you calm down this wind. Coba saya mau tanya, murid-murid Yesus waktu ada di perahu, ada seorang pun yang bisa meredakan topan itu tidak, yang ingin menenggelamkan mereka. I would like to ask, is there Ada any tidak? of Jesus' disciples can able to calm down the whirlwind? Nanti mereka berteriak, Tuhan, Tuhan, engkau tidak peduli. Then they shouted, Lord, Lord, you don't even care about us. Dan Tuhan bangkit dan Tuhan berkata, tenanglah. And Jesus arrives and Jesus says, be calm. Langsung tenang. That it be calm. Jadi jangan engkau sendiri yang bertindak. So let not of you, Karena engkau tidak akan kuat menahan angin, topan angin, ribut, tapi Tuhan gampang. that take action, because you will not be able to hold those whirlwind. Maka kalau saya tuh kalau ada angin ribut dari kanan, saya tenang. Ada angin ribut dari kiri, saya juga tenang. Dari That's depan, saya juga tenang. Dari belakang, saya juga tenang. Karena saya tahu hanya Yesus yang dapat menenangkan angin topan. Beri kemuliaan kepada. That's why I act calmly even though there's whirlwind against me from all sides, because I know Jesus that can calm the whirlwind. Jadi jangan terbawa oleh angin apapun juga. So don't be carried away with any whirlwinds, Agar imanmu tidak tenggelam. so that your faith shall not be sunk. Anpras biar al-ofrah. Jadi biarlah saat ini jangan fokusnya kepada masalahmu, tetapi fokuslah ke hadapan siapa yang sedang berbicara. So now don't focus on your problem, but focus on those who are talking to you. Mevail sofiedem nektedema. Karena saat ini aku gembala agung, gembala yang baik datang untuk merawat setiap domba-domba. Because at this moment I am the good shepherd, to take care of my sheep. Ham aplafariel. Mari bersama-sama memulai pengajaran pada hari ini. Let us all start today's teaching. Hasanglaim my fear atuf. Mari buka dari Injil Matius. Let us open the book of Matthew. Habarsam katring ingkul vol. Matius 26 ayatnya ke-41. Matius 26 verse 41. 1. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Siapa yang suka dengan ayat ini angkat tangan. Sukanya bagaimana? Karena Pak Budi karena apa tadi? Roh memang penurut tapi daging. Karena roh memang penurut Tapi daging lemah. tapi daging lemah. Yang lain, How about others? mengapa engkau suka ayat ini? Wah, Diana. Kenapa Diana? Why you like this verse, Diana? Untuk memberi penghiburan mungkin ya. Maybe it to give you soothing. Silakan. Apa? Sebagai peringatan. As a reminder. Yang lain?
Nggak jujur nih, komandan. Kurang jujur. Siapa yang merasa terhibur karena jatuh lagi? Ini baru jujur nih. Baru tiba-tiba dia kebuka ayatnya. Oh, ternyata benar. Roh memang, gue sih pengen nurut. Tapi yang gak mau nurut daging. Ya kan daging gak mau nurut kan? Kenapa? Karena keduanya saling bertentangan. Who can feel at ease when always falling in sins and then they say that, oh, my flesh is so weak because even though my spirit is willing but my flesh is so weak. Apakah daging dan roh bisa berdamai? Can the spirit and the flesh Dan karena ada make Yesus, dan karena ada Yesus Raja Damai, dia bisa mendamaikannya. and because there is Jesus as the King of peace, can he make peace with the flesh and the spirit? Ayat ini kalau kita belum hidup dalam roh, This verse, if we are not living in the spirit, banyak dipakai orang untuk pembenaran diri sendiri. many times are being used by people to justify their sins. Kalau menurutmu, According to you, karena roh itu penurut dan daging itu lemah, apa yang harus engkau lakukan? because the spirit is willing but the flesh is weak, what should you do? Yang mana yang lebih kuat, roh atau daging? Which one is stronger, the spirit or the flesh? Yang mana? Which one? Daging. Bergantung siapa yang engkau kasih makan. It depends which one that you feed. Makanan roh itu apa? What is the food for the spirit? Hah? Makanan roh itu firman, berdoa, memuji, menyembah. The food for the spirit is the words of God, worship, Makanan daging, praising the Lord. What is the food oh for the flesh? nasi katanya. Rendang, iya ya. Oh jeroan. Yang suka jeroan di sini, angkat tangan. Who likes the inside Di Alkitab boleh nggak makan jeroan? things of the animal? Boleh nggak? In the Bible, can we eat the jeroan? Semua jeroan itu harus diambil, dibakar sampai hangus. Oh iya, saya kan bakar juga sampai hangus. Nanti di perut juga dia kan hangus. Can we eat the innards by the Bible? Dibakar sama asam lambung. Ai ampiare strada kialdam. Perhatikanlah, pernahkah engkau bertanya kenapa roh itu penurut tetapi daging itu lemah? Have you ever thought and think about why the flesh is willing, the flesh is weak, but the spirit is willing? Ai patring nasam al oldem. Kenapa tidak ditulis roh itu kuat, daging itu lemah? Why was not being written, the spirit is strong, but the flesh is weak? Ai nimfra il all despreas. Kenapa tidak ditulis roh itu penurut tetapi daging susah menurut? Why not being written, the spirit is willing, but the flesh is not willing? Hahi ar idiesdem. Karena pada dasarnya roh itu tidak selalu kuat, tetapi dia akan selalu menurut. But basically, the spirit is not always strong, but is always willing. Hahu or lehem up. Gambaran sederhananya terjadi pada kisah yang tertulis di kisah ini. The simple picture is happening in this story. Haamyu Christes. Engkau ingat setting dan latar belakang dari kejadian yang sedang terjadi, kenapa ayat ini dituliskan? Can you remember the setting and the background why this verse was being written? Hahar al efrae. Di mana aku Yesus sedang berdoa, mempersiapkan diri. While Jesus, was praying to prepare myself. Hayisilsim man up di triumph. Untuk maju, menghadap dan naik ke atas kayu salib, membebaskan, menebus umat manusia. To come forward to liberate the humankind. Hahu or spear akliah. Dan saat aku berdoa, aku ajak beberapa murid-muridku yang terdekat. And when I was praying, I was taking along some of my closest disciples. Heyo rule them
my fire is superior. Perhatikanlah, mereka sudah diberitahu berkali-kali bahwa Mesias harus mati, Mesias harus menderita. Pay attention, it has been said to them that many times Messiah has to die, has to suffer. Halo sam in raim kukruye. Tapi ingatkah kamu apa yang sedang mereka lakukan? But do you remember what were they doing? Hai al sakiram. Ini gambaran yang sangat sehari-hari anak-anakku. This is the real daily pictures of my sons. Hanom to trakli, sisaram to denaim. Roh di dalammu tahu, oh iya saya harus berdoa. Tetapi apa daya Tuhan? The spirit within you understand and knows that I have to pray. But what can I do? Ha I am crualdim. Rasanya daya gravitasi di kasur ini kuat sekali, lebih kuat dari panggilan rohmu. I feel the gravity in my bed is so strong, stronger than the calling of your spirit. Za alas today. Dan aku menyatakan, mengingatkan, membangunkan murid-muridku sampai 3 kali. And I said, I awakened my disciples until 3 times. Kalau engkau berapa kali? Tanya kiri kanan. And how about Murid-murid Yesus 3 kali dibangunkan oleh Yesus. Jesus' Kalau kamu disciple has been berapa kali awakened 3 dibangunkan? times. And how about you? How many times have you been awakened? Tergantung kering. Wah, bangun dia, kaget dia. Begitu dia lihat, Tuhan sebentar lagi ya, minta diskon Tuhan, 10 menit. And when they see Ya, the dia alarm, they are asking meram for melek discount. lagi, meram melek lagi. Snooze 10 minutes. Begitu bangun, And then when they arise, Sudah terang. sudah terlambat mau ke kantor. Akhirnya mandi udah nggak sempat, langsung mandi boy atau mandi bebek alias pas foto. Langsung cepat-cepat berangkat. and then when they arise, it's already too late. So they have a quick bath, a very quick bath, and then they go for their work. Yang sering dibangunin angkat tangan. Who usually are being awakened? You may raise up your hand. Semua kita kalasas arbidenai. Lihatlah, ini merupakan gambaran paling nyata perseteruan antara roh dengan daging. Look, this is the real pictures of the challenge between the spirit and the flesh. Imperial nitekas. Dan ingatlah kembali lagi, roh itu tidak selamanya kuat, tetapi ia akan selalu menurut. Remember, the spirit may not always be strong, but the spirit will always be willing. Hanum clear life. Saat engkau sudah lama tidak masuk ke dalam doa, sudah lama tidak ikut persekutuan, tidak lama berbahasa roh, When you are absent for quite some time of coming into prayer and the communion with the spirit, Hahar al digries day. roh di dalammu itu peka. Dia akan berkata, nak sudah lama nampaknya kamu tidak berdoa. the spirit within you is so sensitive that it can say to you, my child, it has been quite some time that you have not been praying. I am superior. Tetapi kembali lagi, yang menghalangi engkau datang itu seringkali bukan kuasa kegelapan. But many times, those things that hinders you to come, many times is not the dark forces. I are ligri tefara. Kenapa? Karena kuasa kegelapan hanya promosikan kenyamanan, hanya tawarkan, ambil atau tidak pilihanmu. Because the dark forces only promotes your comfortableness. Whether you take it or not, it is in your choice. Jadi setan keahliannya apa? So what is the specialty of the devil? Mempromosikan apa katanya tadi? To promote Kenyamanan. comfortable life. Lebih nyaman bobo daripada doa. It is more comfortable for you to sleep rather than to pray. Has secludem. Lalu jika demikian Tuhan, If that's so, Lord,
eparili na an agaruas. Kenapa saat Yesus naik ke atas kayu salib, daging kami dibuat jadi kuat, kenapa tetap dibiarkan lemah? Why when Jesus goes to the cross and our flesh are being made stronger? I begrating the sea there. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kelemahan daging itu bisa engkau kendalikan. Verily I say to you, the weakness of the flesh can be controlled. Kalau di Alkitab, nasihat saran firman Tuhan mengenai daging yang lemah ini diapakan? Diapakan? In the Bible, what is the advice to weaken this flesh? Matikan. Is to be killed or to be put down. Elzai Rufaldeah. Tertulis di firman, yaitu dari buah roh yang terakhir, penguasaan diri. It has been written in the scripture, the last of the fruit of the spirit is self-control. Semsigra divier deyalea. Kembali lagi, terkadang manusia hanya ingin tahu hasil. It comes back to the thing that human usually want to have the result only. Haham ar lektefenias. Tuhan berkata dalam firman-Mu, saya harus salibkan daging saya. Sekarang saya salibkan Tuhan. Lord, you say in your Bible that I have to crucify my flesh. Now I'm crucifying it. Dan tekting ifiums forlikli. Tapi kenapa ya Tuhan ya? Kalau saya lihat sosial media, hasrat pornografi saya mulai timbul lagi. But why, Lord, when I see the social media, my pornographic desire is rising up? Hanzabra ditrekwakli. Kalau saya dengar teman-teman saya berkata sumpah serapah, kok terpancing lagi ya kebun binatangnya? And when I hear my friends saying the bad words, and I'm being aroused in myself to say the same thing. Siapa penyayang binatang? Angkat tangan. Who loves animal? Please raise up your hand. Ya susah juga ya kalau penyayang binatang ya. Pasti dia panggil monyet. Cuman sayangnya bukan monyet beneran yang dia panggil monyet gitu, yang disebut monyet gitu. Mungkin saudaranya, keluarganya, mungkin temannya yang pernah masih keceplosan ya. Bukan sengaja keceplosan manggil hewan teman, saudara atau siapa yang beberapa bulan ini masih ada? Is there any one of you that call your brothers and sisters like animals? Oh, berarti bukan penyayang hewan. Oh, none of you loves pets. Alasam roll igris dia. Jadi lihatlah, tetap disisakan daging yang lemah itu ada dalam hidupmu. So look, the weak flesh is still remains in you. Hai hamra kitra tufulde. Itulah nas yang terkenal yang dikatakan Paulus, Tuhan ada duri dalam daging saya. It is being said by Paul that, Lord, there is a thorn in my flesh. Ai ramdam lokare se. Disitulah aku menjawab, justru karena kamu punya kelemahan, kuasaku sempurna dalam hidupmu. That's why I say unto you, because you have weakness, my power is perfected within you. Han hapra ditringkon sedaim. Tetapi ada perbedaan antara kamu dengan Paulus. But there is a difference between you and Apostle Paul. Halanamra intrakidim. Paulus tahu dia punya kelemahan, dia serahkan pada Kristus. Paul know that he has his weakness and he give in his weakness to Christ. Eno naptri salfor okre. Kamu tahu kamu punya kelemahan, tapi tidak selalu kamu serahkan pada Kristus. You know you have weaknesses, but you have not giving in your weaknesses to Christ. Hanam I will pepreklia. Contoh sederhananya apa Tuhan? What is the simple example, my Lord? Nam al el zikra akrua. Misalnya kamu para suami-suami berkata, Tuhan saya mau mengasihi istri dan anak saya lebih lagi. You husband may say, I would like to love my wife and my children more and more again.
Halasamra dagra da fare ya. Saya tahu Tuhan, dulu saya tukang mabuk, tukang pukul istri, tukang pukul anak, tapi saya mau berubah Tuhan. I know, Lord, I was a drunkard and I like to hit my wife and children and I would like to change. Henon zapur dekli el orodea. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin, saya sudah terima. And in Jesus' name I pray, amen. I'm receiving it. I vepling safadem. Setelah berdoa seperti itu, dagingnya dikuasai tidak? Pertanyaannya kan itu. And after he prayed like that can he control his flesh? That's the question, isn't it? Hanam real eklisa. Kalau dia tahu dia pemabuk, dia masih sentuh minuman beralkohol tidak? Itu kan pertanyaannya. If he knows that he's a drunkard, is he still touching the alcohol drinks? That's the question, isn't it? For treklis sipiadenea. Karena jikalau masih flirting atau masih curi-curi pandang dengan dosa favorit, percuma. But because if he's still doing the flirting or taking part in the sins that which is his hobby, then it is useless. Anom trikla de fareli. Mau didoakan 100 hamba Tuhan sekalipun percuma. Even though it's being prayed by the hundreds of the ministers, it will be useless. Ala zamsari nalwa haruwa. Kuncinya karena kelemahanmu kamu pegang, tidak kamu serahkan pada Kristus. It is because that your weakness, you hold on to it, you're not giving it to Christ. Hanap trakla dikriela. Kalau kelemahanmu sudah kamu serahkan kepada Kristus, yang terjadi adalah If your weakness you have given up to Christ, what will happen is Haya visprayal denatekenum. kamu dapat berbuat hal-hal yang benar meskipun kamu digoda oleh kuasa gelap. you can still do the right thing, even though you are being tempted by the dark forces. Ham all al revrekras. Itulah yang terjadi Bapak, kalau boleh cawan ini lalu. That what happens. Father, if may, let this cup go away from me. Oke, kita baca dulu 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. And he said unto me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weaknesses. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Halham up ditriasa. Tetapi bukan kehendakku Bapa, kehendakmu yang jadi. But it is not my will, but your will, Father, that should happen. Hahiir dikli defaria. Karena terlalu banyak orang meminta, tidak menerima. Because too many people ask but not received. Samsaring I and revlea. Perhatikan, mereka meminta bukan karena tidak diberi. Mereka diberi, tapi tidak menerima. Pay attention. They ask and not receive. Actually, they receive, but they are not receiving it. Onsap hihal in riknaf. Kenapa sudah berdoa sungguh-sungguh, ditindaklanjuti secara roh, dagingnya dibiarkan liar? Percuma. They already prayed seriously. They already pray in tongue, but they let loose the flesh. Hasablagri dikleah. Hal yang paling sering terjadi adalah saat kamu meminta kesatuan hati di dalam doamu. The most things that happens that when you ask for unity in your prayer. Yang pernah berdoa minta kesatuan hati angkat tangan. Halo. Halo. Bantu diangkat tangannya. Hampir semua ya. Kalau yang lain berdoa bukan kesatuan hati, kehancuran. Halas rustrapoli. Baik itu kesatuan hati di dalam gereja, di dalam keluarga, dan di hal-hal yang lain. Whether the unification in the church, family, or in other things. Daptraga degria. Sudah berdoa, sudah berkata amin, sudah ditindaklanjuti secara roh. Have prayed, have say amen, and have taken it to the speaking of tongue prayer. Nah itu biasanya Jenderal Dani.
Bapa terpujilah nama memulia besar. Mari sama-sama kita tindak lanjuti secara roh. Atra kita porali tanamane andor. I feel fall to degree. Tetapi saat bertemu saudaranya terjadi gesekan sedikit, egonya tidak dikekang. Percuma. But when meeting the other brothers or sisters, he or she does not self-control about he or his ego. Al simsaim degrial dia. Malaikat yang bawa jawaban doa bertanya-tanya dan bingung, ini dia mau atau tidak sebetulnya. And the angel that bring the answers of his prayer is being confused whether this person really would like the answer or not. Dari perkataan ini, siapa yang merasa membuat malaikat bingung? Angkat tangan. From these words, who makes the Kalau angels yang lain? confused? Yang lain buat malaikat mabok. Maybe perhaps the others make the angels being drunk. I lost the mind. Demikian halnya untuk hal-hal yang lain juga. As for other things, Ayos altum mixture up. Engkau minta Tuhan biarlah damai sejahteramu dan sukacitamu terus ada dalam hatiku. you ask from the Lord for their peace and their joy are always in my heart. Yang berdoa seperti ini angkat tangan. For Supaya those selalu who pray ada damai, like this, may raise ada up sukacita. your hand. Waduh, doanya mantap. Wow, the prayer is Katakan very kiri good. kanan, doamu mantap. Say to your left and to your right, you have a good prayer. Syai rolak lisop. Tetapi hari-harinya diisi dengan berita-berita yang mengerikan. Perceraian, kecelakaan. But in daily life, his or her life is being filled with those scary things of lives. Hai dan the Greek life. Bukannya diisi dengan firman Tuhan yang jelas-jelas memberikan damai sejahtera dan sukacita. Shouldn't it the life being filled with the words of God that brings peace and joy? Haya ur al emrefai. Tetapi terlalu menyibukkan dirimu dengan masalah yang ada di seluruh dunia. Semua masalah itu jadi pemikiranmu. But you complexify your life with all the things that happens around the world. Ai impiari nal grasaklim. Anak-anakku, masalah itu akan selalu ada. Kamu cari tidak cari, ia akan selalu ada. My children, the problem will always be there, whether you look for it or you're not looking for it. Haya zamvrail in ir yuklisi. Pertanyaannya seperti yang tadi. Siapa yang kamu beri makan lebih sering? Roh atau daging? The question was like that. Which one that you feed, the flesh or your spirit? Anum kra de fi'ir al imah. Keinginan daging yang sudah kelaparan itu akan menurut dari roh yang penurut. The desire of your flesh that is already being hungered will follow the willing spirit. Zayair illetrak tidem. Jadi ada dua tindakan, bukan hanya satu. So there are two action, not only one. Henzopium igriela. Seperti firman yang kamu baca tadi, datanglah kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. As the verse that you already read, come to me, all you that labor and heavy laden. Sepiukri al ensevandrem. Saat ini misalnya kamu sudah datang, Tuhan sudah berikan kelegaan, beban yang kamu tinggal jangan dibawa pulang lagi. Now for you that already come, that you already ask for your heavy laden to be laid down, do not take your heavy laden back with you again. Bagaimana caranya ini terjadi? How can this thing happen? Sudah datang kepada Yesus. You already come to Jesus. Yesus sudah mengangkat beban-bebannya. Jesus already take away your burden. Artinya sudah selesai. It means that it's over. Setelah habis berdoa, And after you say your prayer, dia pikirkan lagi, dia hidup di dalamnya lagi. and he think again and he lives in it again. Itu sama dengan kita mengambil kembali beban tersebut. It is the same thing that we take again that burden. Tentunya saat kita datang Surely when we come, menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, when we give our problems to the Lord, ada proses waktu there is a process in time untuk masalah
yang merupakan beban berat itu, for that problem which is heavy for us, Tuhan selesaikan. God will deal with it. Tinggal It menunggu. is for you to wait upon it. Jangan lagi dipikirkan. You need not to think about it anymore. Hayasam in I all will hate. Itulah mengapa orang-orang di luar sana berkata, susah ya hidup ikut Kristus. It is said by the people outside there, it is so difficult to live following Jesus. Hayaran an we aliasdem. Sudah masalahnya tidak selesai-selesai, larangannya juga banyak lagi. So many problems are not being solved, and there are so many restrictions. Siapa dulu pernah berpikir seperti ini? Who of you Dulu. might have thought about this? Halamakri, Itu terjadi karena kamu hanya serahkan roh, tidak serahkan daging. It happened because you only give your spirit, not your flesh. halazamyu gokri. Jadi lihatlah bahwa kelemahan daging itu diizinkan ada bagi setiap kamu. So look, the weakness of the flesh is allowed for all of you. Hayarel to true vivice. Karena kalau tidak ada kelemahan, kamu tidak butuh lagi Tuhan. Kamu sudah kudus. Because if there is no weakness, you need not of God. You are perfectly holy. Hanohi ar letefaram. Dan kelemahan yang diizinkan ada dalam hidupmu ini, And the weakness of the flesh which is allowed in your life, Sayo really nai waharaib. lihatlah ini adalah sesuatu yang sengaja diberikan oleh Bapa supaya kuasa kegelapan tidak berhak mendakwa kehidupanmu. this is deliberately given by Father so that the forces of darkness cannot accuse you. Hai ai il dikriklea. Bukankah sering kamu rasakan saat kamu sudah jatuh ke dalam dosa, iblis selalu mendakwa kamu sudah jatuh terlalu dalam. Isn't that you always experience when you fall into sins, the accuser always accuse you that you have been falling too deep. Ai namdra kikara flakli. Lihat Tuhan sudah ampuni kamu, tapi kamu jatuh lagi, bikin malu Tuhan saja. Look, Jesus has already pardoned you, but you keep falling again and again. You are ashamed of the Christ. Zamyigri detavleting. Lihat kamu datang rajin doa, rajin persekutuan, tapi dosa tetap kamu jalankan, kan buat apa? Look, you always come to the communion, you always pray, but you are keep doing the sins. What for? I or al impiarisdom. Kalau kamu diperhadapkan dengan ancaman atau intimidasi seperti itu, ingatlah firman. If you are being faced with those kind of intimidation, you should always remember the scripture. Ayo sal emregetrium. Dalam kelemahanku, kuasa Kristus sempurna dalam hidupku. In my weakness, the power of Christ perfected in me. Jadi ini pakai sebagai senjata untuk menyerang balik iblis. Use this as a weapon to Pakai senjata Paulus ini, amin. counter attack back to the devil. Kardim lekanov. Selama dagingmu, kelemahan dagingmu kau serahkan juga pada Kristus. As long as your weakness in flesh, you already give in to Christ. Halasamri el anufira. Jangan seperti orang-orang yang tinggal dalam kelemahan, tinggal dalam kejatuhannya, tidak mau bangkit-bangkit. Don't be like people that keep living in their falling. Hasangli ciprapai demai. Itu yang Alkitab katakan, babi itu tidak pernah mau keluar dari kubangan lumpur. It is what the scripture says that the pig does not want to go out from their mud. An mai pra ketakrita. Karena babi itu merasa kubangan lumpur ini tempat aku berada, identitas diriku, tempatku tinggal. Because the pig feels that this mud is where I live. It is my identity. I did 3 class di Fiera. Tetapi kamu tidak demikian. Kamu adalah anak-anak Allah. But you are not like that. You are the children of God. I impure data kas de asa. Jadi sebelum kamu meminta anggur yang baru, buang dulu kantung anggur yang lama. So before you ask for the new place of wine, you should throw away the old place of wine. Kantung anggur yang lama berbicara dari apa? The old place of wine talks about what? Resemblance about what?
kebiasaan atau cara hidup yang lama. It talks about your pattern or the habit of your old life. Kalau kantung anggur yang baru berbicara dari And the new place of cara wine talks hidup yang resemblance about baru. the new wine talks about the new way of life. Atau cara hidup rohani. Or the way of spiritual living. Helemas in oil will heap. Mari bersama-sama engkau membuka dari Matius 8 Let us all look from Matthew 8, Alas pa prayer. ayatnya yang ke-17. verse 17. Matius 8 ayat 17. Mari sama-sama kita memakannya. 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Himself took our infirmities and bare our sickness. Ya, ayat ini berkata, This verse says, Yesus sudah memikul kelemahan kita. Jesus has bare our infirmities. Oleh karena itu dia berkata, mari kepadaku. That's why He said, Jangan- Come to me. Jangan kamu yang pikul, aku sudah memikulnya untukmu. You need not to took your infirmities. Dan dia berkata, Yesaya juga berkata, dan semua penyakit kita sudah ditanggung. And Isaiah has said that our sicknesses has been borne by Jesus. Kita hanya perlu mengimaninya dan mempercayainya dan hidup di dalam firman ini. We need to keep our faith, to keep believing and living in this verse. Kam akrihal 2. Itulah mengapa pengajaran ini diberikan pada hari ini sebelum kamu memulai perjamuan kudus. It is why this teaching is being given to you before you start your Holy Communion. Hensem sing kri al ya wasdom. Supaya kamu diingatkan dan memperingati kembali. For you to be reminded and to commemorate again. Sam yigra il all feyadi. Bahwa segala dosa, That all your sins, Harazam sukri. setiap kesalahan, all your trespasses, Hatochru tafre al. termasuk kelemahan dan penyakit, including your infirmities and your sicknesses, Amatakarias. sudah ditanggung, sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. has been borne by the precious blood of Christ. Ele apio de grial. Sehingga jangan lagi kau pegang kelemahan dagingmu atau daging yang lemah itu. So you should not take hold on your weakness of your flesh. Ai namras pelai firit. Karena lihatlah Roh Kudus menghendaki kamu supaya kehidupan rohanimu tidak bocor ke kanan, bocor ke kiri. Look, the Holy Spirit would like your spiritual living not being leaking left and leaking right. Hayaral nu referia. Karena akan ada waktu Because there will come time Sifantari. di mana Roh Kudus mau mendewasakan kamu dan tidak selalu apa yang kamu minta diberikan. and the Holy Spirit would like you to be mature and not everything that you ask shall be given to you. Kai pasang lakturim. Kasih karunia itu murah bagi kamu. Grace is cheap for you. Hayo was roal imanim. Tetapi di saat yang bersamaan kasih karunia itu pun mahal bagi kamu. But at the same time, grace is expensive to you. Hayo raldam inspiriarah. Barang siapa mau tinggal dalam daging yang lemah atau kelemahan dagingnya, For those who would like to live and stay in the weakness of his flesh,
Kairam latrika seli. yang tidak menghargai atau tidak memandang mahal kasih karunia Allah, that does not take pride or see it is priceless of the grace, Kaidam rosali life. maka kasih karunia itu akan perlahan-lahan menjauh daripadamu. that the grace will slowly fade away from you. Hayanar all we sekuari. Mengapakan aku rindu kamu menjadi dewasa. Because I long for you to be mature. For your numri flavleng de granzo. Jangan lagi kamu seperti yang dikatakan firman, kamu punya iman tapi perbuatanmu nol. It is not should be like that said in the scripture. You have the faith, but you have no action in it. I weakly I will be fair. Imanmu memindahkan bumi, memindahkan gunung, apapun itu, tapi perbuatanmu nol, tetap saja mati. Your faith shall move the mountain, but you have no action, and it's still. Halmai in roof. Jadi biarlah apa yang dinyatakan roh pada hari ini kamu simpan baik-baik. So let the spirit that already teach you, you keep it well. Kaipa in ritalie. Ingatlah selalu roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Always remember that your spirit is willing, but your flesh is weak. So zam-zam ar Allahnik. Sehingga kalau kamu mau mengikuti yang menurut dan selalu menurut, hidupmu akan naik dan semakin naik. So if you're willing to follow the spirit that is willing, your life will always goes up. I rodegria. Dan lihatlah aku sebagai gurumu. Look, I as your teacher. Paralim bigrea. Saat ini berkata di hadapan kamu semua murid-murid terkasih. Say unto you in front all of you, my beloved children, San disciples. San Yobor Aliyah. Bahwa menjelang di hari-hari selanjutnya. In the coming days, Hayu was there. Dalam waktu dekat ini. in the near time, Halier anmidens. Firman yang sudah kamu dengar akan aku uji. the words that you already heard, I will test it on you. Nam cikra I bisay. Kalau engkau masih bergumul antara tidur atau berdoa, berarti kamu tidak menyimak firman ini. If you're struggling whether you should wake up or you should keep sleeping, it means that you are not paying attention to these words. Coba senyum kiri, senyum kanan. Try to your left and to your right. Bilang ujiannya nggak susah. The test is not that difficult. Ujiannya seder. The task is simple. Ana. Ayo bilang ujian yuk, ujian yuk, ujian yuk. Say to your left and to your right, say, the test is coming. Terus bilang, aku pasti lulus. And say that I shall pass the Karena test. ujiannya gampang. Because the test is Ya kan? simple. Ujiannya gampang. The task is simple. Mulutnya ngomong gampang, tangannya begini. The mouth says simple, but the hands like wave like this. I want to request Dan life. sebagai pesan penutup seperti firmanku berkata, pengurapan itu naik, pengurapan itu turun dari atas sampai ke bawah. As a closing message, it says that the anointing comes from heaven. I nam terkuas. Demikian juga ujian ini akan dimulai dari yang berbicara sampai ke bawah. So the task will start from those who speak till those who listen. Tepuk tangan. Beri kemuliaan kepada Bapak Yesus. Give glory to the Lord. Ailah tergeselai. Dan biarlah saat ini, biarlah kamu mempersiapkan hatimu untuk masuk perjamuan kudus. Let us prepare our heart to go into the Holy Communion. I dimting nakadare. Demikian firman yang diberikan dan diberitakan bagi kamu pada saat ini. It is the word being given to you. Ayah payerdum. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Let the peace Anditria. and the joy senantiasa tinggal tetap dalam hatimu. always be in your heart. I first really. Haleluya. Hallelujah. Sama-sama katakan Let us all amin. say Amen. Tuhan memberkati.